جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا كان كنانجا ألا كهينانا، ألا كان كنانجا ألا كهينانا يا ربي. ألا كان قال لمن يجيدي، ألا كان قال لمن يجيدي، ألا كان قال لمن يجيدي. Walanda temene an kunye seli kafo alabato don nabi nyumo be jeleno alabato mina Qur'ana ye wala kala anye ay ciden moko kononto nyona dalu fo Qur'ana na ulu ala ye yamaru selila walma ulu yere o kanno fe moko yamaru selila. Ibrahim ta fo ka Ismail ta fo alagra sallallahu alaihi wasallam. Musa ta ayo fo ka fo ko atemena Musa la be ka seli sana yele donsu kaburu kono a joli abe ka seli ayo lu fo. Qur'ana yere fana Musa ta fana lakale kiden ya kila ma yoro mina onno gonina ako kuika ala ko suma ani ka seli jo o fola e kuma kan nani de fola e a kidon su o kuma kan nani kela seli joli bala ay namila Isa ta fana lakale ka fo bamunana ay kuma kan kononton dakuriya belebele ba ay kononton nyona fo de fo ka to bamunana o bamuna kononana o kuma kan kononton kela ko ala ye sarangana kenne nga seli wa awsani bi salat. O kofe nabi nyumo to la surana ala sorla kana furuba fo ko to jugu nana o kofe ku ye seli ncien o bina keru jahannamana barsa ku ye seli cien o ye woni dunge o labato. Bon albi ni walandai ama bambulo de men bitabi ke hadisa kunguru ni doyi anga toga anta si alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kauna aka kuma kanu anga alame anyinma anga Qur'ana kala ka anta si chogo mina alakira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kan fana anga alame ka anta si kuma kanu an kana temete bo alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kuma furuba lamau kuma dakurunya min na be koro chaman doni ko ale sonna wala utitu jawami alkalim kuma mun na dakurunya kele abe koro chaman di alakira sallallahu alaihi wasallam a sonna wala o kama nay kuma do fodoron maka kanga itasi ala bitayi woni seliti ti bola nyona seli bolu fara dodo nanya fam hadisan ye jonne jumede don abi ya'la bun Shaddad bun Aus ale de be hadisan la kalila hadisan be Tirmizi kono alagra ko ako alkayisu
man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Riwaya dola wa tamanna ala Allah amani. Wa ala grago sallallahu alaihi wasallam ko hekilitigi mami ani kolo ka baara kɛ saya kɔfɛla kɔsɔ ko maa dɛsɛlen o ye maa ye min tugula ani dunge kɔ a tugula ani dunge kɔ ka laban ka nata da lahara saraka walima ka ala nata ka fɔ n bɛna fɛnba sɔrɔ lahara ye. Nin ye kuma ye dɛ, nin ye kuma ye. A bɛ kuma maa minnu fɛ a zanalama don, a misaliyadilama don. Maaw bɛ min dɔn kuma in na o tɛ nin ye. Sahabaw yɛrɛ bɛ min dɔn o tɛ nin ye. E yɛrɛ bɛ min dɔn o tɛ nin ye. N'a fɔra ko karisa ma ko a ka kegu, bi maana an ka jigiya la an bɛ ɲɛbɔ maa min fɛ an bɛ keguya danbeya ka taa o ma. A ye jama sɔrɔ a ka kegu, a ye faamaya darajabaw sɔrɔ o ye keguya ye, mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ a fɛ. A ye nafolo caman sɔrɔ, a ye tɔgɔ caman sɔrɔ, o de ye keguya ye hadamadenw ka misiri la. Wa sahabaw fana b'o dɔn, o de ye keguya ye o. N'a fɔra ko karisa dɛsɛla, an bɛ min dɔn karisa dɛsɛla, min bɛ dɔn karisa dɛsɛla kɔni a ka telefɔni t'a bolo, fɛɛrɛbɔ t'a bolo, a tɛ so kɔnɔ, a tɛ se k'a yɛrɛ furakɛ, misikinɛya dama dama. Ne ni e bɛ min faamu o de ye maa dɛsɛlen. Sahabaw fana b'o de faamu, mais kira ma o kɔrɔ di a ma. I bɛ min faamuya dɛsɛ la a m'o kɔrɔ di. I bɛ min faamuya keguya la n'o ye i ka fɛlɛ ɲɛna e bolo la kɔrɔ ma kɛ ten. Ko al-kayyisu arabukan, maa min sera k'a ni kolo ni, k'a ni kolo, ko in bɛ ni, wallahi ni ma ɲi dɛ, hadamaden ni ma ɲi fiyewu. Ni sera ni na dɔrɔn i bɛ kisi. Ni yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn nin ye, ni ma ni kolo k'o kɛ soden ka yɛlɛ la, n'ale yɛlɛla e kan kɔni a banna e halakila. N'a yɛlɛla e la dɔrɔn e halakila. Ni dun foyi ma d'a ye ni bonyaw ni tɔgɔkow tɛ. E nana mɔgɔ ma a bɔ a kalama k'i nana, a ma di ni ye o. E nana o k'a fɔ bɔn belebele nana. Duloki min b'a kan na a ɲɔgɔnna tɛ maa si kan na. A bɛ mɔbili min kɔnɔ mɔgɔ si t'a mɔbili la. Mɔgɔ girinna nɔfɛ nin ka di ni ye. I tɔgɔ ka fɔ, i ka bonya sɔrɔ, wallahi a ka di ni ye. Ayi, ni o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ni yɛlɛla e la, e de kɛra a ka so ye. O contraire ni e de yɛlɛla a la, o de ye hadisa bolofara filanan ye. Idan al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. O de ye mɔgɔ hakilitigi ye. N bɛ min f'i ɲɛna, keguya dɛ, hadisa in y'a f'i ɲɛna cogo min na i ka kɛ mɔgɔ keguma ye. Wallahi n'i ma keguya fɛrɛ bi kɛ i ma dɛ, keguya dɛ. Hadisa in faamuya i ka keguya dɛ. E ka kɛnɛ sisan e ma kegu o, i ye mun kɛ ala bato la, i ma kegu. E bɛ t'o la kɛnɛya bɛ minɛ la, i b'a fɔ ala ni ne kun, ala ni ne kun. I ka denmisɛnya e kun bɛ se ka cɛsiri min kɛ ala bato la, n'i ka kegu e kun b'o kɛ. Sisan i kɔrɔla i tɛ se ka sun, i tɛ se ka wuli ka jɔ, i ma kegu, i ma keguya, i ma keguya. E bɛ nin faamaya ba in na, mun de ye i ta ye a la? I ye ɲininkali kɛ nin faamaya in na. Mɔgɔ bɛɛ bɛ ka kule, i ka siyɛntiri bɛ se ka mɔgɔ dɔ kaso la, o bɛ se ka mɔgɔ dɔ ta tiɲɛ. Bɔn i t'a bɛɛ mɛn a la. I ka faamaya in na i t'a bɛɛ mɛn a la. E ma kegu dɛ, donc i yɛrɛ adamadenw tɛ hinɛ koyi.
ihzar ikolosi keguya doki yere note wallahi adama donte hine e bi to la o fama ya bana e kuma fa ala ni ne ku ya o ya sura kena ima kegu de ni ka kegu e kumbe doke ki to o fama ya ina ibi fen doke mimbi na fa lahara nga ni ma kegu e bo beke ya dadela ala ilaja ayeto to mine sigi e koro kika tige ka di to ma note na fulo tige wo de koy mais ni ma kegu doro abi kinyana ede i dogo ke ko ne fugariye i koro ke fugariye e terige nu luti barake di mais ata don fio ko ala ka sede to daga en siga koro ko aka do tige ka di akoro ke ma la abi to la of to daga yi kegu ya la koy kegu ya la dogi yere de no te adama denti hine de uti hine koy wallahi uti hine e de ka hine yere la yi ni chama bade ambe mo do ye du keme mo kele nye do ta ye aka du kolo etaru bisaba ani nani uya mursele du min bala bi ne ka ta du bakelena na aka misiri mi na lere a terembla masega jode sosoli de bola abidi atidi amaka yerewu di makanga jalagi ko wukana misiri bo ala fiu barsabu amake guyadi note na kun ke guyala akumbi koma taimi akumbo nyinyini o sesa o bebi fere ka dun ita yime imake guyawu wallahi imake guyawu ane ambe de unde jalagi ko munako make ewa umake ya ambe de jalagi wala keguya ibi demisenya min kono keguyala sone koroya bena ika kene ya ni wakati ika kene ima sega ta kira ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kwanga to ta bo dogotoro anga to ta bo banabato yi barajiba de bala de la ka ta bo lawa tara do soro e ba fo ntam ka fe manye dusu kesile no ma fe soro ni be muna de la tumandola ne akira ala donaye ibta soro muna kayina ni ale nyini ga doro aba fo ni kene ya soro mina ninke hey keguya doki yere de keguya doki yere ika kene ya wakati la keguya ika nafulo tiga wakati la keguya ika fama ya wakati la keguya jaman bi ko keguya kono ni jaman nube ngalo de ibita Allah ibe do kaburu kono doro mogo shiti koyi wallahi mogo shiti koyi kelina tama damne na ko mogo shiti koyi keguya de keguya ika bla ala ko dafede bon ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam alkayisu mogo keguma hakilitigi man dana nafsahu asiraka ni kudu ka ke ayere sagoyi wa amila lima ba'da al-mauti ay baraka min be saya kofe oho mogo desele an yere fe mogo desele mi no de wode al ajiz wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha atugula ni dunge ko wallahi wode mogo desele ala dono yoro milliardaire atika ko ke mimbi ayere na fa lahara wallahi mogo desele no nalomado kira kuti al ajizu watamanna ala la wode ga changa farafina jamana watamanna ala la amaniya ale regla la doro abe seliba minke abe hegla la ubale tla abe porogoto kana misiri la mie ubale tla walma ale la ilaha illa la fokaba ube ko bedla watamanna ala allahi amani eta hinato ko wiye barsabu shitana ba fo kwa kante ema ba fo kante ema ba fo saya ko in kante ema sa aturu masema la ilaha illallah aba fi yanate amasema turu masema erebe nebi wajulu kala ne ba fo mbi wajulu kala mo be sade mais shitana ba bla ne wajulu kala en ngolo la ko saya ko in kante nema shitana fere la male ababla ikono tinde ababla kwa kante ema o akante ema de wode halakitoyi mu kante ema
e dɔgɔkɛ min fatula e ma kɔrɔ a ye i terikɛ joli joli don i terikɛ joli joli e n'a bɛɛ ye fula a tagala e hakili t'o la dɛ mais hali bi a b'a fɔ non a kan tɛ e ma ɔ depuis a ko a kan tɛ e ma ka ban dɔrɔn e mago s'a la i b'a fɔ sawfa sɔɔni i b'a fɔ sɔɔni n bɛ n ka lahala dilan sɔɔni n bɛ tubi ka bɔ ni haramu ko la sɔɔni n bɛna baara ɲuman kɛ sɔɔni o la ni kololi i kana kɛ dɛsɛbaatɔ ye i ka kɛ mɔgɔ keguma ka ni kolo a yera min bɛ ni kolo ka ni kolo min ka guri ni seli a ma ca alabato la ni seli ma kɛ a fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye alako la o de la an ko seli min bɛ ni kolo ka ni kolo ka kɛ i sago ye min bɛ seli ɲɛ a ma ca koyi bawo e ka wagati min bɛ di e ka wagati bɛɛ i ta ye o bɛɛ e bɛ jate ajizu de o tile mun mɛn na e ye ajizu ye e tɛ kɛ yisu ye nka e ka kɛ yusuya bɛ dɔn tile kɔnɔ tuma min na ko seli fana sera e sera ka seli fana kɛ seli fana miniti 10 ye seli fana miniti 15 ye o yɔrɔ la e ye kɛ yisu ye nka e ka baro lankolon e ka telefilɛ e ka gɛrɛn fu walahi e ye ajizu de ye mɔgɔ dɛsɛlen de nka seli fana sera miniti 15 ye i ye mɔgɔ keguma ye miniti 15 wagati la tayi i ye miniti 15 di seli fana ma sani seli fana cɛ i ye araka 2 seli i ye miniti 5 di o ma i ka kego la seli fana kɔfɛ i ye araka 2 seli i ye miniti 5 di o ma i ye mɔgɔ keguma ye lasara ɲɛfɛ i ye araka 2 seli i ye mɔgɔ keguma ye ka lasara kɛ miniti 15 bɔ i y'a ye ni muhasaba ni su bɛna e bɛna da i ka dilan na n'a fɔra k'e k'i yɛrɛ contrôler n'o ye muhasaba ye n ka tile kɔnɔ n ye fili jumɛn de kɛ ne ni ala cɛ n ye fili jumɛn de kɛ ne ni mɔgɔw cɛ wa n ye ɲumanya jumɛn de kɛ muhasaba ala dɔnnaw tɛ sunɔgɔ fɛ n'u m'u yɛrɛ muhasaba tɛ sunɔgɔ sani sunɔgɔ ka kɛ a bɛ jateminɛ kɛ ne ko bi don in na yɛrɛ ne ye faux pas jumɛn de kɛ mɔgɔ ka hakɛ la n ye faux pas jumɛn de kɛ ala ka hakɛ la a bɛ fɔ o ma ko muhasaba tiɲɛ yɛrɛ la jumɛn de fana alabato la jumɛn de kɛla a kɛla fana jumɛn de ɲɛna a kɛla dama tɛ dɛ a bɛ se ka kɛ i y'a kɛ ne yɛrɛ jira ala mago t'a la o mais a kɛra ka ɲɛ wa min kɛra ka ɲɛ muhasaba e b'a ye o muhasaba la tile bantɔ n'i ko k'i bɛ muhasaba kɛ i ka wagati in kɔnɔ min kɛra wagati lankolon ye min kɛra a sɔbɛlama ye e kun kɛra mɔgɔ keguma ye min na seli bɛ nin yɔrɔ min t'a la alabato si t'a ta ayi alabato si t'a ta farida 5 bɛ min e bɛ farida 5 di wagati min kɔnɔ a ka gurin dɛ sisan an ye fitiri seli an bɛ alabato de la heure 1 an bɛna safo seli ka safo kɛ k'a kuncɛ i b'a ye heure 1 miniti 30 anw ka nin 24 heures kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ala nin kɔni dila e ma dɛ nin bɛ e ka bila la seli ɲɔgɔnna t'a la farida kɔfɛ o kɔfɛ na filɛ arakatel ghurubi tile bentɔ araka 2 o bɛ yen min ni farida tɛ kelen ye tile bennen kɔfɛ nafila dɔ bɛ seli a bɛ fɔ o ma ko arakatel ghurubi misiri welelen kɔfɛ kelen ye arakatel soroke hadisa kolojɛ nana o fusamatiya fɔ e bɛ jama seli e bɛ na fajiri seli maa fɛ jama na fo ka tile bɔ ko n'i y'o kɛ ko hiji baraji fo ka tile bɔ i ka sɔrɔ ka araka 2 seli o ye arakatel soroke ye o ɲɔgɔnna dɔ ye arakatel ghurubi ye tile bennen kɔfɛ misiri welela wɔrɔ tile benna ni tan sɔrɔla miniti 5 o bɛna fitiri seli o ye arakatel ghurubi ye o y'a damana nafilaw ye o kɔfɛ su dugu tilafɛ seli o y'a damana ta ye ni e yɛrɛ kɔni ni e tɛ su dugu tilafɛ seli hali i tɛ se ka wuli ka araka 2 ko seli wallahi e ka sɔrɔ munafigiya la araka 2 araka 4 araka 12 alakira sallallahu alaihi wasallam a ta kun bɛ kɛ 12 walima 13 nka a b'a jɛɲɛ dɛ a bɛ 12 13 a b'a jɛɲɛ
nga anana ka hadisa warala ina fa be muslimu kono chogomina salatul layli mathna mathna wa idha khashiya ahadukum subha falyutir bi wahida sufe nafila seli araka fula fula o ye kuma kan ye araka tan fula ye kewale de doni kelaw fe kuma kan ka guri ka teme kewale kan no mana sufe nafila seli araka fula fula ne ko ibe kemeseli adagala iye ibe wutiri ke ka datugu ibe se ka biduru seli ibe se ka mugan seli imam ahmad ko mi kemeseli ka soro mu hakigo do hadisa la araka kemesusu araka kemesusu ne me ni ete ni nyona na jume joni ye mako kiguma ete mako kiguma de ala keto ka ka manyuma ko fo suratu wazariyati konona innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwali haqqun lis-sa'il wal mahrum ay fembili ba nani defo alla nyesirenya jong kube aljana de kono unemane uye mude ke jien kono ay ko nani lakali iti jija ko gore ko nani gore laje innal muttaqina fi jannatin wa uyun ala min duma kanu qabla zalika muhsinin ala dona bawkundu udusukun dalimbe mina we ala ko inde dusukun sonna mina we ala ko nze al ihsan dinana we martaba labande silamiya klasi ya duru de we kene kan ko de ibi kalmatu shahada fo iselila isuna ye jakabo sekara ibi ta hijila we silamiya kene kan tay we klasi duru de ke wele duru we silamiya limaniya fembelebele ba woro de abe dusukun barai dusukun ka danganiya ka ala do anyema ka danganiya ka son qur'ana konona kumoma ka danganiya ko melego bine ko bi kan contrôler nga barala ka danganiya kitabu jigile mbele jele kulu ye cien ka danganiya ka fo ko latige ye cien ka danganiya ko kiyama jodo bi nana de ulu be dusukun barai we klasi woro de mais a klasi we islamiya klasi duru limaniya klasi woro o ko fe ihsanu be ihsanu ya ala don kevenzedi anyete foila ni alate anta abudallah ka annaka tara wa illam takun tara fa innahu yaraka alfana nyete foila ni ala rete na ala ka site e nyete foila wode ko ala jon nyumo ube ni degré de la ala ne bi se ka fo nto soroke ne ba fo aywa ne bi debrouiller de ne to soro kanu qabla zalika musinin kanu qalilan min al-layli ma yahjauna bi se ko kede ko uka sunogo ka dogo sufe uka sunogo ka dogodi sinyana de be ala nyinina obika munde nafile seli de ko photo de none abfo mako tahajjudu nafile seli de be ala labana ka fo uka jogo sabana wabil ashari hum yastaghfiruna usila ka ala deli ni sulaba mi sera ni sulaba sera uka bara zikruye ay astaghfirullah deta o ba astaghfirullah de fo kata se dugu jema sa nga atara jugun ay jugun nani na min fo wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum nyuman kelawdum nyuma yay jogo nyuma bade de nyuma yay jogo nyuma bade wa mo kegmo ka baradu nyuma yay jogo nyuma bade mo kegmo ka baradu nyuma yay jogo nyuma yay mo kegmo ka baradu mo fenen serie isig nyoma bi fe isinji bi fe ibaraka nyoma bi fe ibi ko ja silamuye mo e tegeman gwele ke milliardaire mo bi bolinye gelala wo bi yegatoy sinju ti fe mo siti fe ibi dag mo bi danga de wo bi jasi de koy itaye toy doro ikafena inni re fanati lafia wa fi amwa ni nani de folaw hi ka kamle bayala aljana kono uka titri bayan do warete de ko ni nani de dum ihsanu no ala don kebenze nafle seli soufe nafle seli o ko fe zikru o ko fe nyumaya bon as-salat o yesufe lay dugu jala wala haseli be mako nyini seli be salatul istikhara be mako nyini seli
ni fɛn bi e ni ala cɛ k'i ka araka fila seli su fɛ wa tile fɛ wa su fɛ wa tile fɛ wa ka araka fila seli a sujudu la ka i yɛrɛ ka kana ka ala deli mako ɲini seli n'i y'o kɛ i gɔrɛla ala la i ala deli tuma min na an ma nin dɔn a kɛra tiɲɛni ye sa wallahi mɔgɔ min ma da nin na sisan bon n t'a fɔ ko n bɛ moriya contre la i b'i yɛrɛ ye nin bonda ninnu na o namaratɔw o janfanjiw a sɔbɛkɛlaw yɛrɛ ma ca a la koyi e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ o da fɛ i ka diinɛ bi tiɲɛ tuma dɔ la n m'a fɔ ala deli tɛ daga o tiɲɛtigiw o ala deli sɔbɛ mun bɛɛ mi maa min yɛrɛ fana nana wari ɲini na Bamakɔ komi i bɛ wari ɲini na cogo min na a yɛrɛ nana wari ɲini na Bamakɔ ka sɔrɔ ka yɔrɔbaw louer ka parili kɛ ka gɛrɛbudenw sigi da la ka yɔrɔ ka kɔlɔsi ba i bɛ kɛmɛ tɛ se ka mun kɛ kɔlɔsiden kisɛ kɛmɛ tɛ se ka mun kɛ non ko ale ka kɔlɔsi ye a sanu kɔlɔsi don o tuma na nin bɛɛ ye e min kunkolo dayɛlɛlen tɛ dɛ subhanallah bon mais ni e ye araka fila seli ka ala deli i lafiyalen i ye ala dɔn i kisila nin ko kiribikaraba ma nin lanɛgɛli fu i kisila o ma wa dɔ yɛrɛ t'a yɛrɛ u b'a fɔ k'u bɛ taa somaw de fɛ k'u bɛ taga masɛri fɛ dɛ patisserie fɛ dɛ ten kelen na dɛ bon a filɛ a ka diinɛ tiɲɛna a b'a fɔ aleluya fɔ o ye donnen kerecɛnya la a ma ban wa ko i ka aleluya fɔ a bɛ e mako bɛ dilan walima a bɛ taga sɔnnikɛlaw fɛ i bɛ tile k'a ye kuna sini an kɔrɔ ne ye sɔrɔ dɔrɔn dɔ nana ni sɛ jɛmani ni fɛnkɛ dɔ k'o bari ɲɔgɔn na an ka alimamu faraji ka n'a di alimamu faraji ma ko a k'a minɛ ale fana ye mɔgɔ ale tɛ sɔn nin fɛn ninnu ma kuma caya la ne y'a ye n y'u bɛɛ bilasira sa bon nin ye kabako ye barisa a fɔla ye ko nin sɛ jɛmani ani nin fɛn nin i bɛ alimamu de yɔrɔ ɲini i bɛ taa d'a ma i mako bɛ dilan nin ye jumɛn ye dɔw b'a di yɛrɛ i salamu aleykum dɔrɔn u bɛ boli ka n'a d'i ma subhanallah bon nin bɛɛ jɔn de y'a ko i ka araka fila seli ka ala deli salatul haja turabu da tɛ ko ɲuman ye ko dogolen ɲɛɲini ko tɛ ko ɲuman ye bugurida tɛ ko ɲuman ye ni faratila a b'i kafiriya bugurida bɛ maa kafiriya tuma dɔ la bugurida turabu filɛ koloni kisɛfili a bɛ maa kafiriya bɔ tuma dɔ la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a nana ko an ka seli cogo dɔ kɛ o b'i kisi bugurida ma n'a bɛ fɔ a ma ko salatul istikhara ni sikalen don i b'a fɛ ka fɛn min kɛ a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ i jɔrɔlen don ni ne donna nin baara in na n bɛ sawaba sɔrɔ wa n tɛ sawaba sɔrɔ wa baara don sa wa baara ɲɔgɔnya don sa wa jago don sa wa taama don sa wa furu don sa wa Jabiru ko kira kun b'an kala salatul istikhara la i n'a fɔ a b'an kala seli suraw na cogo min na subhanallah mais fɛn gɛlɛn don wa wallahi fɛn gɛlɛman si tɛ i sagola sura o ye ko gɛlɛn e bɛ fatiha dɔn kulu ala d'a kan salatul istikhara la kulu ya al kafiruna d'a kan sura min ka di i b'o kala araka fila ko gɛlɛn tɛ wa araka fila in na a sujudu la a fɔ i ka kana ala n b'a fɛ ka min kɛ n b'a fɛ ka nin de kɛ ne hɛrɛ b'a la a latigɛ ni hɛrɛ t'a la hɛrɛ ma latigɛ a banna dɔw yɛrɛ a duwawu yɛrɛ suruma khirli waqtarli ni y'a duwawu suruman de ala n bɛ ka hɛrɛ de ɲini a hɛrɛ ma latigɛ ne ye sujudu la o fɔ ten i tilala sujudu la duwawul istikhara a ba yɛlɛmanen sisan faransɛw la k'a lajɛ i bɛ se ka papiye ta k'a lajɛ faransɛ la k'a lajɛ ngokan na k'a lajɛ bamanankan na i bɛ se ka arabukan n'i b'a arabukan sigiden kala i bɛ sinu muslimu ninnu ta k'a ta duwawu jamanjan si tɛ a bɛ se ka kɛ bamanankan na Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ala n b'i deli n bɛ hɛrɛ ɲini fɛ n'i ka dɔnni ye n bɛ ko kɔsɛmɛ e ma e min ye ko dogolen dɔnba ye e bɛ fɛn dɔn ne yɛrɛ kun na ne tɛ min dɔn ala n bɛna baara min n bɛna ɲɛsin baara min na i b'o baara tɔgɔ wele ni hɛrɛ b'a la sisan ni hɛrɛ b'a la n ka diinɛ na ni hɛrɛ b'a la n ka ɲɛnamaya la ni hɛrɛ b'a la sisan
ni hɛrɛ b'a la kɔfɛ ala a latigɛ n ye i ka barika don a la ala e do b'a dɔn fana n'a y'a sɔrɔ nin ko in ni hɛrɛ de t'a la i b'a ye a bɛ diinɛ n ka diinɛ na ni hɛrɛ t'a la a bɛ sa fɛn dɔ bɛ ɲɛnayeli la i ka hɛrɛ b'a la mɛ diinɛ na ni ne ka hɛrɛ de t'a la diinɛya la ni ne ka hɛrɛ t'a la ɲɛnamaya taabolo la ni n ka hɛrɛ t'a la sisan walima ni n ka hɛrɛ t'a la kɔfɛ ala a hɛrɛ ma latigɛ ne ye i ka nin yɛlɛma ka bɔ i ka hɛrɛ ma latigɛ ne ye n'i ye nin kɛ i ye ɲɛsin ala ma i ye ala deli i b'o baraji sɔrɔ sɔlato min ko fɔla i y'o kɛ kira ya an yamaru ni min ye ko ni mako banna sallallahu alaihi wasallam ko an k'o kɛ e y'o fana kɛ nka min bɛ lafiya dɔrɔn a bɛ taa sigi de ko fo kolonifilila k'a fiɲɛna fo buguridala k'a fiɲɛna min bɛ mɔgɔ kɔnɔna gan nin yɔrɔnin na ala mun bɛ bugurida ni kolonifili bɔ ɲɔgɔn na sa dɔw bɛna fɔ non kolonifili ye haramu ye mun de bɛ bugurida daga sisan mun bɛ bugurida daga sisan o bɛɛ tɛ fɛn kelen ya o bɛɛ ye fɛn kelen de ye tig o bɛɛ ye fɛn kelen de ye e bɛ kolonifili haramu ko bugurida hey bugurida ko dogolen sɛgɛsɛgɛ ninnu a to ye e ka hɛrɛ bɛ o de la ko i kana dɔn yɛrɛ i ka hɛrɛ b'o la a y'a dogo an ma an ka hɛrɛ b'o la ala ka faamuya ɲuman d'a ma idan salatul istikhara o bɛ yen nin bɛɛ ye seli kalitew ye min b'a to idan ko ye min ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan ye ko alkayisu mɔgɔ hakilitigi wa kɛ hakilitigi ye i ka hakilitigiya o bɛ tiɲɛtigiya de n'i ka kɛwale ni anw y'a ye e girinnen don diɲɛ in de kɔ dɔrɔn a mana kɛ cogo o cogo e kɔni ka wagati bɛɛ de bɛ b'a la i ka taama ye o ye i ka sigi ye o ye i ka sɛgɛn ye o ye i tɛ miiri tile kelen ne bɛ diɲɛ na ne bɛ fɛn min sɔrɔ nin ye n k'o yɛlɛma k'o kɛ ala ɲini ye i ma kɛ mɔgɔ kɛguma ye tabni wa tajma'u wal atharu tandarisu ta'amulu lubusa wal arwahu tukhtalasu zallu bifakkir fama fil khuld min tama'in la budda an yantahi amrun wa yanakisu أين الملوك وملاك الملوك ومن كانوا إذا قام الناس هيبة جلسوا أما هم حدث ودمهم جدسوا فباتوا في الرمز قد هبسوا على دونا دودي بيكا كمانا أو يتا ko hadama deni mi emi misikine ma deseli kika girini chayala de ni ko inofe igirina koy igirina ima tono soro igirina ima tono soro isegana ima tono soro kome kebe ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan waliba i bɛ ka nin jɔlifɛnw bɛɛ kɔrɔta kome k'i m'a dɔn ko nin jɔlifɛn ninnu ani i bɛ ka nafolo min fara ɲɔgɔn kan ko nɔ de don don dɔ la a bɛ effacer ka bɔ yen ko mais et pourtant i bɛ girinna nin bɛɛ la i gɛrɛfɛ minnu bɛ bunubunu na i gɛrɛfɛ e ma se k'i yɛrɛ waaju ni olu ye ko hey misikinɛni mɔgɔ dɛsɛlen misikinɛni kunu ka bɔ i ka sunɔgɔ la koyi kunu ka bɔ i ka sunɔgɔ la i bɛ ka fɛn min nata a sɔrɔtɔ tɛ dɛ i hakili bɛ min na ko i b'o sɔrɔ yen e t'o sɔrɔ ko n'o tɛ ko masakɛ caman tɛmɛna u y'a kisa f'i ɲɛna setigi caman tɛmɛna a kisaw fɔla e ɲɛna tɔgɔtigi caman tɛmɛna a kisaw fɔla e ɲɛna ko saya ka ɲɛngi ye u bɛɛ datugu u bɛɛ dadilen bɛ gaburu kɔnɔ sɔɔni e ye o dɔ la kelen ye sɔɔni e bɛ fara sɔɔni e ye olu dɔ la kelen olu minnu dadilen dɛ u ni foyi ma taa dɛ e ye o dɔ ye wala seli ni bi koloni sira min ye ko a ɲuman seli ma kɛ a fɔlɔ ye dɔrɔn a bɛ kɛ filanan ye a lajɛ depuis e bɛ ka seliji ta depuis i bɛ ka seliji ta ka ala tɔgɔ wele i bɛ ka ala tɔgɔ wele ka seliji ta seliji talen kɔfɛ ka ala tɔgɔ kala ka na jɔ seli dɛbɛ la seli kɔrɔta i t'a se mun de bɛ ka fɔ seli kɔrɔta la i ye miiri seli kɔrɔta dakuruɲɛw na wa mun de bɛ ka fɔ seli kɔrɔta dakuruɲɛw o kɔfɛ seli kɔrɔta banna Allahu akbar subhanallah ay nin kuma in tɛ tiɲɛ e yɔrɔ koyi
an caman bɛ nin fɔ ten de Allahu akbar Allahu akbar i dusukun bɛ ka nin kɔrɔ dɔn de a bɛ k'a minɛ de wa Allahu akbar subhanallah la ilaha illallah dɔw bɛ yen n'u ye Allahu akbar fɔ diɲɛ bɛ tunu la pewu u bɛ kɛ fanaw ye u bɛ yele u tɛ hadamadenya la bilen nka e bɛ Allahu akbar fɔ foyi ma yɛlɛma i ni diɲɛ bɛ baro la i ni juru kani yɔrɔ i ni kɛlɛ ɲɛfɔ i t'a la o ka sɔrɔ ka fatiha kalan fatiha kɔrɔ lajɛ ba o min bɛ taa ka segin seli o seli la i bɛ alimamu kɔfɛ i b'i kelen i b'a ta ka segin seli o seli la maa min bɛ fatiha kalan la a bɛ k'i taasi a kɔrɔ la o ma ca dɛ o ma ca koyi bismillah Allah we ila aliha dusukun bɛɛ lajɛlen bɛ miilɛ ka taa min ma o de ye Ala tɔgɔ ye Allahu bismillahi dusukun bɛɛ b'u ɲɛsin min ma dɛ arrahmani hɛrɛ o hɛrɛ bɛ dugukolo in kɔkɔ o ju tigɛba arrahimi n taatɔ dɔn yɔrɔ min na o hɛrɛ fana o ju jɔnba i ni ce Ala i ni ce koyi i ni ce n sɔnna k'e de ye danni tigi ye n kelen tɛ dɛ a bɛɛ hinɛ laseli tigi hinɛ bolofara tigi don dɔ bi ka na i bɛ bɛɛ ka sara d'a ma e bɛ seli minɛ o b'a la o don dɔ de bɛna na maliki yawmi diini don dɔ de bɛna i bɛ bɛɛ ka sara d'u ma Ala n bɛ layiru d'i ma koyi n bɛ e de bato dɔrɔn Ala n bɛ layiru d'i ma n tɛ dɛmɛ ɲini foyi fɛ ni e tɛ Ala komi e de ye setigi ye ko ɲɛ bɛɛ b'i bolo n b'i deli sa n kanda minnu bɛ nin fɔ la n kanda e kandalen don e ye seliji ta e jɔra seli la i bɛ ka Allahu akbar fɔ e kandalen don dumɛ ɲini tɛ don kanda kan n dumɛ n to kanda ɲuman sira ɲuman in kan e ka sira tilelen di yan nabi ɲumanw ka sira e ka duwawu ma jaabi an si ka duwawu jaabilen tɛ nabi ɲumanw ka sira e bɛ ka Ala deli nabi ɲumanw ka sira la dulɔso b'i bolo e bɛ ka Ala deli nabi ɲumanw ka sira la i ka ci ye riba dun ye e bɛ ka Ala deli nabi ɲumanw ka sira la e ma kuranna i dɔn kuranna na e bɛ ka Ala deli nabi ɲumanw ka sira la e yɛrɛ maa tɔɲɔ nabi ɲumanw ka sira jumɛn de b'i bolo wallahi e ka fatiha duwawu ma jaabi ni ka fatiha duwawu jaabi la siratal lazina an'amta alayhim Ala n b'i deli maa min bɛ jinimu kɛ ka segin k'a kɛ ka segin k'a kɛ n ka sira kana kɛ o ye ghayril maghdubi dɔw b'a fɔ a fasari dɔrɔn ko yahudiyaw ko tɛ dɛ mɔgɔ min bɛ jinimu kɛ ka tubi ka laban ka kɛ ka tubi ka laban ka kɛ e ka fatiha ma jaabi ni ka fatiha jaabi la i tubila de ghayril maghdubi yahudiya ko tɛ dɛ o ye misaliya di dɔrɔn de wala dɔlina chrétien dɔw b'a fɔ ko chrétien ko tɛ dɛ Ala o ni ihidina ka suru wala dɔlina kana n fara maa fililenw kan e dun tɛ k'a ɲɛɲini bon maa min bɛ fatiha kalan k'i yɛrɛ gwɛrɛ nin na ka sɔrɔ ka taga ka kunberekuru minɛ ka subahana rabbiyal azimi wa bihamdihi k'i ten da duguma subahana rabbiyal a'la ten da fila ni ɲɔgɔn cɛ Ala n kanda n sabati n ka lahala dilan hinɛ na ten turuko fila ni ɲɔgɔn cɛ ka wuli ka jɔ nin cogo in na ka taa se tahiya ma ka taa ban seli bɛ an kolo dɛ fɛn tɛ yen min ka bon ni seli ye ni kololi la i ka kɛ hakilitigi ye alkayisu man dana nafsa maa min y'a ni kolo o ye hakilitigi de ye wala ajizu maa dɛsɛlen misikine maa halakilen maa tacɛnen e yɛrɛ ka ɲɛnayeli la ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo k'a sɔrɔ a ni Ala ko tɛ fankelen fɛ bolo siɲɛ ma o de ye mɔgɔ dɛsɛlen ko kira ko ten al ajizu man atba'a nafsahu tugula nin de kɔ abghadu ilahin ala al ardi ubida al hawa ala jow la jugumanba jow la farimanba jow la gurimanba o ye nin kanu de ye al hawa tugula nin kanu ka kɔ dɔrɔn i halakila amadenw seli a ka dɔn
aka dɔn k'a jɔyɔrɔ dɔn a ka dɔn k'a jɔyɔrɔ dɔn a bi kɛ ni kɛcogo ɲuman min ye a ka kɛ a ka nɔ bɔ anw na seli ka nɔ bɔ anw na seli a ka nɔ bɔ anw na nɔ n'a ma nɔ bɔ anw na a lajɛ anw ka société yɛrɛ sigili ye ko dɔnna dɔ ko seli walanda kelen k'a b'an diɲɛ silamɛw bɛɛ dilan seli walanda a walanda bɛɛ tɛ dɛ alimamu walanda dɔrɔn munna ne alimamu ma Allahu akbar fɔ an tɛ Allahu akbar fɔ seli la ni bilala ɲɛ Allahu akbar la i ka seli tiɲɛna alakira ko yali mɔgɔ tɛ siran sallallahu alaihi wasallam min b'a kun kɔrɔta alimamu ɲɛ k'i kun ka yɛlɛma k'a kɛ fali kun ye ni salamu bila ɲɛ i ka seli tiɲɛna an dalakɛɲɛ don cogo min na alimamu kelen kɔ o ɲɛmɔgɔya darisu de ka lajɛ bani ɲɛmɔgɔ kɔni tɛ an ka jamana ye ɲɛmɔgɔ tɛ al subhanallah hali misiri yɛrɛ alimamu min b'o kɛ nin ye dɛ seli misiri komitew bɛ bila ɲɛ seli wagati bilali la les leurs mɔgɔw a ko a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ quoi ale ka alimamuya bɛ min bon alimamuya walanda in n'o ye ka tugu ɲɛmɔgɔ kɔ ɲɛmɔgɔ ka kan na o ye silamɛya la wajibi don ko hali mɔgɔ fila bɛ taama ɲɛmɔgɔ ka kɛ yen an ka nin jamana in na ni an kalankɛlaw kɔni tɛ ni e kɔni kumana dɔrɔn denmisɛnninw bɛ lupu ta ka yaala i nɔfɛ o bɛ a lajɛ dɔrɔn o bɛ lupu jɔ e la a ka duloki janyana dɛ a ka duloki sigila dɛ a y'a kankɔrɔ si di dɛ a y'a nunkɔrɔ si tigɛ dɛ a muso ma don finifina dɛ a yɛrɛ taara sufiw fɛ dɛ a taara ziyara la dɛ a taara yan fɛ dɛ o tuma aw bɛ ɲɛmɔgɔ n kan bɛ suna denmisɛnninw de ma koyi kan tɛ mɔgɔ tɔ ma dɛ aw bɛ ɲɛmɔgɔya faamuya cogo di de aw bɛ ɲɛmɔgɔya in faamuya cogo di de halakili kɔdan de don khawarijuya jogo don suna t'o ye dɛ i ta ye dɔrɔn mɔgɔ ka fiɲɛma yɔrɔ lajɛ dɔrɔn mɔgɔ ma mais jɔnni y'a f'i ɲɛna ko alimamu ninnu ye mɛlɛkɛw ye jɔnni y'a f'i ɲɛna ko karamɔgɔ ninnu ye mɛlɛkɛw ye jɔnni y'a f'i ɲɛna n'a fɔra ko karisa an ɲɛmɔgɔ ye k'o ye o kɛlen mɛlɛkɛ ye ko jogo kolon t'a la i ta ye dɔrɔn i bɛ ɲɛmɔgɔw ka fiɲɛ de aw ka baroda bɛɛ non karisa a filila karisa t'a la u b'u nin fɔ kalankɛlaw de ma dɔw yɛrɛ b'an wele k'a fɔ telefɔni na u bɛ telefɔni fɔ dɔrɔn non i kɛra tan u bɛ telefɔni faga n tɛ ka da nin bɛ nin kan bɛ suna denmisɛnninw n kan b'aw de ma coyi nin ye jumɛn ye nin ye suna jumɛn ye e hakili la ko mujamala tɛ ɲɛmɔgɔ tɛ se ka mujamala kɛ wa ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ka madinɛ munafiku maa 400 a si tɛ maa ɲuman ye a jirala kira la n ko a y'u to yen muso 70 u si tɛ man ɲi munafiku kuntigi yɛrɛ a fatɔla alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka duloki de bɔ k'o di o ka taa don Abdulahi ibn Ubay ibn Salul ma en fait ni alimamu min ye jama kɔsɔn minnu bilala ɲɛmɔgɔ la n'a fɛ non a bɔra a la hey i jɔrɔ dɛ i jɔrɔ i kɔlɔsi nɛn na hami nɛn na kuma fɔcogo kɔlɔsi kuma in bɛ mɔgɔ caman coro dɛ a bɛ mɔgɔ caman halaki dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam muazma a ko aljana baara fɔ ɲɛna min bɛ se ka n lase aljana ma o fana na a ye seli fɔ dɛ a ye sun fɔ a ye jaka fɔ o kɔfɛ a ye jihadu fɔ mɛ a taara a kuncɛ yɔrɔ min na a ko hey i kɔlɔsi nɛn in na dɛ i kɔlɔsi nɛn in na subhanallah a ye nɛn in de minɛ ka bila jira ye bisimila alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko muazma a ye nɛn de minɛ ka jira a la muaz ko a fɔ fɛn o fɛn bɛ bɔ an da la an bɛ minɛ a la a ko muaz i ba k'i danya hinɛ kan de don muso min den kelen bɛɛ b'a bolo o sala o ye hami ko ye sa o de ye ko i ba k'i danya sakala tigɛ o mun kan hinɛ kan de don ko muaz est-ce que fɛn bɛ mɔgɔw bila jahanama kɔnɔ ni nɛn ka kanni tɛ i kɔlɔsi koyi k'i ka ci bɛɛ de kɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔrɔfɔ ye k'i ka ci bɛɛ de kɛ karamɔgɔ fiɲɛ ɲini ye i kɔlɔsi koyi taabolo tɛ dɛ taabolo tɛ
taabolo tɛ i nɛn deli ɲuman fɔli la ni hali n'i ye mɔgɔ fiɲɛ dɔn a da ka di la i k'i da de a da ka di la i ka sutura o da ka di la koyi o da ka di la dɛ o la an bɛ fɛn o fɛn na nin ye an ka fara hakilitigiw kan hakilitigi ye maa min bɛ hami a ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a kɛ min bɛ ani Ala cɛ mɔgɔ t'a kalama tuma dɔ la hali a denw t'a kalama hali a muso t'a kalama i ti dɛsɛ k'o sɔrɔ hakilitigi i ti dɛsɛ k'o sɔrɔ wa lahara ta ye o de ye kelenna ko don dɛ an bɛ t'o la dɔrɔn bɔla ka bin ka kasange kelen meleke e la i kelen o bɛ ko o bɛ ta barangali la i kelen sukanseli bɛ kɛ e la i kelen i bɛ kaburu kɔnɔ i kelen i ye tɔgɔ fɛn fɛn fɔ o bɛɛ fu jɛkulu tɔgɔ fɛnkɛ tɔgɔ a bɛɛ fu i kelen i bɛ wuli ka jɔ i kelen i bɛ taa jɔ kɛnɛ na i kelen i ka kitabu bɛ d'i ma i kelen i bɛ sɔrɔ ka taa alijana na o la hakilitigi min b'a dɔn ko dɔ bɛ yen o de ye hakilitigi ye Alakira kumana sahabaw fɛ sallallahu alaihi wasallam ka hakilitigi fɔ u ɲɛna ko hakilitigi de ye nin de ye o tuma na n'i b'a fɛ ka kɛ hakilitigiw kɔnɔ occasion i bɛ profiter i bɛ fɛn o fɛn na a yɛlɛma ka kɛ Ala ko ye wa i kana kɛ mɔgɔ dɛsɛlen ye dɛ mɔgɔ dɛsɛlen o ye maa min a ma se ka foyi kɛ ɲɛnamaya la min bɛ lahara ko fɔ a ka cɛsiri bɛɛ danna ɲɛnamaya in na ayiwa saya bɛna a bolo bɔ a la Ala k'an kisi an kana kɛ mɔgɔ dɛsɛlen an bɛna jɔ nin yɔrɔ in na subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin